Hello students, how are you today? I hope you are all great. Stay healthy and don't forget to stay at home. Okay, are you ready for science class today? But don't forget to prepare your book, your pencil case, and then your drinking bottle near you. Okay, are you ready? I'll start. Today we'll learn about new topic in this unit. In unit 5, subunit 5.2 and 5.4. Talk about keeping our environment clean. You can open your book page 91. Finish? Can you find it? Okay, let's start. In this unit, I want you to learn this. In 5.3, I want you to learn about how. Explain how take care of our environment. Bagaimana sih kita menjaga lingkungan kita? Next, in 5.4, take part in a community cleanup. Jadi bagaimana kita mengambil peran di sebuah komunitas untuk membersihkan lingkungan kita. Nah, next, question. I have the question for you. I have 3 questions ya. Number 1, have you ever seen cockroach where you live? Cockroach mean kecoa. Do you know that? Okay, have you seen? Kalian pernah lihat? Okay, if you have seen the cockroach, you can say, yes, I have. Ya, saya pernah melihat. But if you have not seen the cockroach, you can say, no, I have not. Saya nggak pernah atau saya tidak pernah. Okay. Next, number 2, how did you feel when you saw them? Bagaimana perasaan kalian saat melihat kecoa tadi? Do you feel creepy? Menakutkan kecoanya? Atau do you feel scared? Wah, takut, kaget ya, shock. And then you feel dirty, smelly maybe, atau bau. And then number 3, what can you do to keep away pests like cockroach and rats? Bagaimana kalian menjaga atau menjauhkan animal-animal, binatang-binatang yang kotor tadi, seperti kecoa dan tikus? Bagaimana caranya? Okay, you can keep your home and yard clean. Nah, kalian bisa menjaganya dengan membersihkan rumah atau membersihkan pekarangan agar tetap bersih. And then, do not leave food lying around. Jadi, jangan membiarkan makanan itu terbuka. Yang ada di atas meja itu terbuka. And then, empty waste bin. Membersihkan sampah atau tempat sampah agar tetap kosong, jangan membiarkannya menjadi menumpuk. Nah, itu sarangnya banyak penyakit di situ ya. Oke, questionnya udah selesai. Next, selanjutnya, clean environments help to prevent disease. Jadi lingkungan yang bersih itu menjaga kita agar tetap sehat atau menghindari kita dari penyakit. Rubbish attracts pests like cockroach, rats, and flies. Nah, sampah-sampah itu menarik untuk binatang-binatang yang tadi kotor itu tadi, seperti kecoa. Lalu ada tikus, ada lalat, nyamuk. Nah, these pests spread disease. Itu menimbulkan penyakit.
So, we must keep our kitchens and eating areas clean. Kita harus menjaga tetap bersih lingkungan kita, tempat makan kita, atau dapur kita, maybe. And then, dirty floors or food not kept in fridge all will also attract pests. Nah, ini makanan yang kotor atau makanan yang tidak bersih dan lingkungan yang kotor seperti lantai kotor, terus tidak menjaga kulkas atau tempat alat pendingin kita itu kotor, nah itu menarik binatang-binatang tadi yang datang seperti kecoa, tikus, dan lalat atau bahkan nyamuk. Oke. Next. Nih, how rubbish damage the environment. Bagaimana kok sampah itu bisa menimbulkan sesuatu yang jahat ya bagi environment, bagi lingkungan kita. Nah, nih, the earth has more than 7 billion people. Nah, orang-orang yang ada di dunia ini tuh miliaran jumlahnya. Nah, they all throw away things. Dia itu membuang sampah seenaknya, membuang sesuatu seenaknya. Nah, they create a lot of waste. Dia menciptakan sampah yang banyak. Can you think if one person threw the one rubbish on the one waste, what happened in the earth? Jadi bagaimana kalau misalnya kalian pikir satu orang membuang sampah setiap harinya. Nah, berarti banyak sampah yang ada di bumi kan? Nah, itu. Seperti itu ya. Lalu, too much waste causes pollution. Banyak sampah itu menimbulkan polusi. The pollution can be harmful to living things. Ini menimbulkan sesuatu yang berbahaya untuk lingkungan hidup. Living things ada apa aja? Nah, ada animals, plants, and human. Nah, itu menimbulkan penyakit bagi kita semua. And then, people now try to recycle waste. Nah, kita mendaur ulang. Bagaimana caranya mendaur ulang sampah agar bisa digunakan kembali? Nah, ini it can be then used again, and less waste then end up on landfill sites. Okay. Next, now open your book page 93. In 93, I want you to prepare your pencil and your rulers ya, penggaris dan pensilnya diambil boleh. Nah, in this exercise, the instructions: draw lines to match the words to their meanings in the left column. Nah, menarik garis ke kata-kata yang cocok, yang sesuai dengan artinya di sebelah kiri. Kolom yang di kiri nanti ya. Nah, ini Miss Jade punya meanings, words, and example. Ada artinya. Lalu ini ada penjelasannya tentang apa ya berarti. And then contohnya. Then match the words to examples of what can you do in the right column. Nah, number one, meaningnya ada the first one: change materials like bottle, cans, and paper into new products that can be sold again. Nah, jadi berubah material seperti botol, kaleng, dan kertas menjadi sesuatu yang bisa dijual kembali. Nah, yang kedua, create less waste so there is less waste to clean up. Nah, mengurangi sampah sehingga kita bisa menahannya agar tidak dibuang. Nah, and then number 3, find a new use for things that you usually throw away. Nah, mencari tahu apa ya yang bisa digunakan kembali. Barang ini tuh bisa digunakan buat apa sih? Nah, words-nya ada 3 juga: reduce, reuse, and recycle. Reduce itu
menahan agar tidak banyak ya, tidak banyak-banyak digunakan. Nah, yang mana tadi ya, seperti Miss Jin bilang, and then reuse, menggunakan kembali. Nah, menggunakan kembali barang yang sebetulnya masih bagus lah, dipakai buat apa ya? And then recycle. Recycle tuh mendaur ulang, seperti tadi ada botol, ada plastik, ada kaleng, ada kertas. Nah, examplesnya di sini. Yang pertama, collect and short materials like glass, plastic, and paper. Nah, di match yang tadi mana ya? And then number 2, pack your lunch in a lunch box, not in a bag that you throw away. Nah, ini menahan. Kalian jangan pakai kertas-kertas atau tas-tas yang bisa dibuang. Nah, pakai aja lunchbox maybe. And then yang terakhir, cut up old shirt to use as clothes for dusting. Nah, ini bisa digunakan kembali. Misalnya baju yang kotor, baju yang sudah sobek-sobek, nah bisa dipakai buat apa? Maybe untuk clean the table, maybe, or clean the house ya, bersihkan rumah. Nah, itu bagaimana? Nah, sekarang Miss Jane punya, kerjakan sama-sama dengan Miss Jane ya. Nah, change materials like butter. Nah, merubah material yang baru, berarti yang mana? Oke, mendaur ulang. Berarti yang di sini. Oke, good. Garis sama-sama dengan Miss Jane. Setelah itu, recycle. Recycle apa? Example-nya, kita harus mencari atau men-sorting atau memilih-milih yang sesuai, seperti gelas, plastik, dan kertas. Yang mana? Oke, good job. Good, yang ini ya. Next, sekarang yang ini. Create less waste so there is less waste to clean up. Nah, kita harus menahan diri untuk membuang sampah. Yang mana ini ya? Oke, kita harus reduce. Good job. So, yang mana? Jangan memakai barang-barang yang cepat dibuang, cepat. Yang mana? Harus disimpan supaya ya mencari sesuatu yang lain. Oke, ini Miss, good job. Tarik garis ya dengan penggarisnya. Use tools to match the words with their meaning. Finish. Nah, sekarang yang ketiga Miss Jane. Ayo wah, kalian sudah cepat ya. Good. Nih, find new use for this that you usually throw away. Nah, yang mana ya Miss yang terakhir? Nah, yang ini. Cut up. Oh, sorry. Bukan yang ini Miss Jane. Nah, yang mana? Nah, yang reuse Miss Jane. Okay, good. Reuse. And then main example-nya yang ini. Okay, good job. Give applause for us. Finish. Okay, next ya. Now open your book, page 94. Halaman selanjutnya 94. Okay. How pollution damages the environment. Nah, bagaimana ya polusi udara itu bisa membuat lingkungan kita itu menjadi tidak bagus. Nah, ini. Pollution happens when the environment is contained, dirtied by waste. Polusi udara itu terjadi ketika udara kita itu terkontaminasi, tercampur dengan sampah-sampah atau kotoran-kotoran atau udara-udara kotor yang ada di lingkungan kita. Nah, yang pertama, the waste may be chemicals from factories and farms that run into rivers. Nah, ini terjadi sampahnya itu dari atau limbahnya dari pabrik yang dialirkan ke sungai. Nah, pabriknya itu tidak punya tempat untuk mendaur ulang limbahnya, jadi mereka membuangnya ke sungai. Is it good? Boleh nggak membuang sampah di sungai? Okay, no ya. And then next,
It may be warm on oil tankers spilling oil in the sea. Birds die when they get covered in oil. Nah, burung-burung itu mati ketika dia bersentuhan dengan minyak yang tadi tercampur di laut. Oke, or not birds only ya, ada juga ikan yang bisa mati kalau mereka terkena minyak di laut. And then, the waste may be car fumes or smokes from factories that pollute the air. Nah, ini juga limbahnya itu mungkin bisa jadi dari pembakaran alat-alat kendaraan yang kita pakai serta asap rokok atau asap dari pabrik yang membuat polusi di udara. Next, it may be old furniture and other things people threw away like old TV, plastic bags, and bottles. Jadi seperti barang-barang yang lama yang sudah tidak terpakai, seperti TV yang sudah rusak terus buang. Lalu ada plastic bag itu tas plastik yang tidak bisa dipakai lagi terus dibuang seenaknya, dan botol-botol plastik yang tidak dijadikan satu atau dibuang juga terpisah. Nah, next, preventing pollution. Bagaimana caranya kita menghindari polusi? Now, open your book page 95, exercise. Don't forget to prepare your pencil again. Take your pencil. Now, work with your partner. Maybe your mom or your dad or your sister, your brother is okay. Now, work with your partner. Answer the question about the picture. Nah, Miss Jen mau kalian melihat gambar-gambar ini. From A, B, and C. From A to C ya. Yang pertama, itu ada exhaust fumes atau asap kendaraan. And then B, ada rubbish, sampah. And then number C, yang C ya, sorry for not number. Nah, C itu ada oil, ada minyak yang spill into the river or in the water. Okay, next, number 1. What is polluting the environment in each picture? Nah, di setiap gambar itu polusinya tentang apa ya? Nah, dipilih. Kalian bisa pilih from words, oil, exhaust fumes, and rubbish. Nah, yang mana? Yang E? Yang E ini apa? Yo, asap kendaraan. Good job, exhaust fumes. Good, ditulis ya. Now you can write the answer in your book. Good. Okay, finish. Next, yang B. B, tadi ada rubbish, sampah. Yang mana tulisan rubbish? Rubbish. Good. Yang ini Miss tulis. And then, next, yang terakhir ada oil. Oil spilling in the river atau in the water. Yang mana? Yes, oil. Good job. Finish. Okay, good. Next. Number 2. Why is the pollution in each picture bad for the environment? Kenapa ya gambar-gambar yang tadi itu buruk atau tidak baik untuk lingkungan kita? Nah, kita lihat ada 3 pertanyaan di sini. Yang E, the exhaust apa? Nah, from cars poison the air and make people sick. Nah, ini dari asap kendaraan yang membuat udara dan membuat orang-orang itu bisa sakit. Yang mana exhaust? Fumes, good job. And then, sea animals are killed by blah 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 spills. Dari mana tadi? Dari asap kendaraan, rubbish, or minyak atau oil? Okay, oil. Good job. Sea animals are killed by oil spills. And then the last one, the last answer is yes, the only word we waste. Good job. Rubbish and wastewater running in the rivers cause disease. Jadi ada sampah dan air yang kotor itu kalau turun ke rivers atau ke sungai itu menyebabkan penyakit. Good job. And then
Number 3, how can you help to prevent the pollution in each picture? Bagaimana kalian menjaga lingkungan kita agar tetap bersih? Ayo, mission ada 3. Coba, can you think about that? Maybe you can? Okay, I have the answer already. Write your answer in your book. Walk or cycle. Jadi kalian bisa dengan berjalan atau bersepeda agar tidak menimbulkan asap kendaraan. Nah, good kan? Oke, next B. Use less plastic. Nah, jadi tidak ada sampah-sampah lagi. Tidak terlalu banyak sampahnya ya. Jadi gunakan sedikit plastik. Nah, and then 3. Clean up oil spills quickly. Jadi kalian harus cepat-cepat untuk spill the oil with the water atau memisahkan air dengan minyak secara cepat ya, dibantu dengan mama ya. Oke, next. In 5.4 you can open your book page 96. Taking part in a community service activity. Nah, community service means people who live near each other or work together. Jadi community service itu seperti kelompok yang melakukan sesuatu aktivitas. Nah, itu untuk apa? Bisa menjaga lingkungan hidup seperti topik hari ini. Menjaga lingkungan kita akan tetap bersih. Nah, kalau di rumah community service-nya siapa? Ya kalian dengan orang tua menjaga lingkungan rumah agar tetap bersih. Oke, next. Can one person clean a whole river? Nah, di sini ada pertanyaan di sini. Dapatkah one person, satu orang, membersihkan seluruh sungai? Can you do that? Can you clean the whole river individually, satu-satu? Sendiri-sendiri bisa nggak? Yes, no, it will take too long time. Jadi kalian membutuhkan waktu yang lama sekali kalau membersihkan sungai sendirian. A lot of people need to work together to get it done. Jadi harus bersama dengan orang lain, dibantu agar cepat selesai. Some of the rubbish is heavy. Jadi beberapa sampah itu berat, jadi kalian harus dibantu. You need help from each other. Jadi butuh bantuan dari orang lain. Good. Nih ya, tadi questionnya. Next sekarang. There are many community service project to clean up and protect their environment. Nah, ini ada beberapa kegiatan dilakukan oleh kelompok-kelompok ini. People often need to pick up rubbish in a park or along river. Jadi mereka itu biasanya membersihkan sampah-sampah yang ada di taman, lalu juga ada di sekitar sungai. Okay, good. And then people plant trees and care of gardens. Sorry for the mistake. People plant trees and care of gardens. Jadi orang-orang itu menanam pohon yang banyak, menanam pohon kembali yang sudah gundul-gundul itu ataupun yang sudah mati, diambil lalu ditanam kembali dan menjaga taman agar tetap bersih. Nah, can you see in Surabaya City? Nah, itu banyak sekali pohon. Nah, itu good ya for our environment. Good. And then next, in summary activity. Are you ready for do this summary activity and practice activity? Good job. Next, sekarang siapkan pensil lagi. Nah, I have the question. Taking care of our home and yard. Ini di point 5.1 ya. Di subunit 5.1. Taking care of our home and yard. Nah, yang pertama kali ini kita belajar ini. Masih ingat gak ya kalian? Nah, I have the first question. We keep our homes clean by sweeping the floor and taking out the. Ayo, kita harus menjaga rumah dengan menyapu lantai dan mengambil taking out the
Good job, rabbits. Mengambil sampah. Good. And then number 2. We blah 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 the dishes after eating. Kalian harus apa ya? Alat makannya itu setelah makan tuh diapakan? Good job. You must eat dishes after eating. You must ya. Kalian harus ya mencuci. Kalau belum bisa dibantu mama. Oke? Okay? Good. And then importance of keeping our bodies clean. Ini di subunit 5.2. Nah, yang kemarin, yang last week ya, kita pelajari ini. Importance of keeping our bodies clean. Gimana sih menjaga badan kita tetap bersih? And number 3, we can keep germs away by washing our... Apa yang dicuci? Washing our hands. Good job. And then, dengue fever is spread by... Nah, ini demam berdarah. Disebabkan oleh apa biasanya? Kita digigit apa biasanya kalau demam berdarah? Yes, good job. Mosquitoes. Good job. And then use mosquito blah 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 if you have mosquitoes near your home. Kalian menggunakan apa ya untuk menangkap nyamuk? Yes, kita harus semua menggunakan pembasmi nyamuk. The repellent. Okay, good. Next. Nah, ini yang di 5.3. Yang today kita belajar hari ini tadi. Yang number 9. Number 6, sorry. Rats and cockroach spread. Tadi ada tikus dan kecoak. Itu menyebabkan apa? Atau menyebabkan apa? Spread. Good job, disease. Itu penyakit. Nah, and then number 7. Rabies like blah 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 can kill wild animals when it ends up in the river. Tadi yang di sungai tadi apa ya? Pollutionnya namanya. Good job. Rabies like a plastic. Nah, di river tadi apa ya? Plastik yang ada di sungai. Good. And healthy blah 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 do not have rabies in the streets or yard. Healthy? Lingkungan itu apa artinya? In English? Good job. Environments. Healthy environment do not have rabies in the street yards. Good job. And then, number 9, we can all help to protect our environment. Kita tuh dapat apa ya? Good job. Clean. Kita harus menjaga atau membersihkan lingkungan kita. Good job. And then, sekarang in 5.4, doing a community service activity. Number 10, picking up rubbish helps to keep our community good job, healthy. Jadi mengambil sampah itu membuat lingkungan kita itu menjadi sehat. And then the last one, 11, we can also protect our environment by planting. Menanam apa? Yeah, good job, trees. Yeah, good job, finish. Now, in summary activity finish, now let's do the practice activity in page 98. Good job. Jen punya pertanyaan di sini. Oh, sorry. Nah, practice activity. Which sentence describe how these two children are different? Nah, bagaimana ya cara membandingkan dua orang yang berbeda ini? Nah, in English maybe you already know the comparison. Nah, comparison adjective, jadi pembandingnya. Yang mana? Nih, one is bigger than the others. Atau yang B, one is cleaner than the others. And then, one is older than the others. Nah, ini yang mana ya yang membedakan dari girls and boys yang di sini di samping one is bigger than others. Nah, satunya lebih tinggi, lebih besar. Lalu satunya lebih bersih, satunya lebih tua. Nah, kalian bisa membanding yang mana ini kalau dilihat dari gambar ini? Yes, good job. One is cleaner than the other. Who is cleaner? Yes, the girl. And who is the dirtier? Yes, boys. Good job. So the answer is B. Good. And then next, how can the dirty shark become cleaner? Nah, gimana caranya
anak ini, the boys ini bisa bersih lagi. Ayo kita akan memberikan tik. Kita akan bersama-sama memberi tik di sini. Oke, now sudah siap. Diberi centang ya di sini. Yang mana yang membuat the boys-nya ini become cleaner. Dirty from cleaner. Dirty to cleaner. Iya. Yang mana ya? Oke, do not play in the dirt. Tidak boleh main-main di kotor-kotor. Lalu, oke, good. Wash his clothes. And then, don't forget to wash his face and hands. Good job. And then, next sekarang. Number 3. How can this room be cleaner? Nah, dilihat. Is it clean, tidy, or messy and dirt? Good. This room is very messy and dirt. Good. Yang mana ya jadinya? Kalian harus ketik yang mana? Okay, good. Put the clothes and toys away. Good job. And then? Good. Make the bed. And then? Good. Tidy the wardrobe. Good job. Harus membersihkan lemarinya. Good job. Now, next, number 4. How are these children cleaning their community? Nah, bagaimana ya anak ini membersihkan komunitinya? Ya ini ada gambar. Gambarnya yang tadi ya. Kalian bisa open your book page 98. Nah, yang mana? Dengan cara apa? Good job. Dengan cara taking or picking rubbish and putting it into rubbish bag. Mereka mengambil sampah dan memasukkannya atau meletakkan di kreseknya sampah atau di plastiknya sampah. Oke, good job. Oke, thank you. Finish ya untuk hari ini. Finish for today and thank you for your attention. But in next week, minggu depan, you have to quiz 1 in unit 5. Jadi quiz yang pertama in this is second semester, di semester yang kedua ini, ada quiz ya minggu depan. Jadi belajarnya dari unit 5. Dari 5.1, 5.2, 5.3, and 5.4. Nah, dari tugas-tugas yang sudah diberikan. Soal-soal yang sudah diberikan diulang kembali. Dibuka kembali, boleh dikerjakan kembali. Okay, good. Okay, finish now. Close your book and then clean up your pencil case, clean up your bottle, and then don't forget to stay healthy at home and eat healthy also. And bye-bye. See you in the next week. Ready for your quiz. Bye-bye.